Amsuguani YouTube channel tini topic 3 nong ni bagai suggestion to be hayukam tini ke khomlong ni teye basic question nai nong nai tungde plan se paithak jura poila question ka what is the state 3 of Tripura Tripura ni state 3 tamo hungkang ke bufang tamo sinisa hungke agor bufang next question ka what is the state flower of Tripura Tripura ni khom bomo sinijak hingkangke Nageshwar Meshwa Feria Tripura ni state fruit tai state bird tai state animal aborok norok naini musungke topic 1 topic 2 norok nugui manai aro thangai norok naini ji nongno ang video description no rerono link ajagat norok naimano chekai next question ka what is the new name of TTADC amo important question ngi mano TTADC no tamamong kotal rajaka hangke Tripura Territorial Council TTC next question ka what is the full form of TTADC TTADC er pronam ki amo to jotno saimano haipano baksa borok saimia tongo keboba saiman phono abono nasi agre spelling sai porikhnar din sagangke kebo baksa saimiango abagai nanyar din norbo important abo TTADC ni full form ke Tripura Tribal Area Autonomous District Council next question ka how many tribes are there in Tripura bo koita upojati to ke answer 19 ti মানে 19টা দফা দঙ্গ চিনি এসটি রক টামটাম হংকের ত্রিপুরা বা ত্রিপুরি ওম হংকাংকে তাই রিয়াং জমটিয়া নটিয়া ওচয় চাকমা মক লুসাই কুকি হালাম মুন্ডা কর ওরাং সান্টাল ভিল ভুতিয়া চাইমাল ঘারু Khasia and Lepcha amorongke 19 ta chini tribes tongo chini Tripura wo amo belai important amorongno sungja kangke muchunar tondi amo belai important interview tai exam rogo phaima no bo hairok next question ka amo bo important no gobangma interview rogo sungjago ke saime exactly abo abagai amo tini ang snamka video norong naidi what is the total area under TTADC TTADC er under মোট এলাকা কত বসে এরিয়া টংসিনি মোট টোটাল টঙ্গ 7132.56 কিলোমিটার বা এসকিউ অমহাইতা এনকে টোটাল মোট টঙ্গ সিনি এডিসি এরিয়া 7132.56 কিলোমিটারস এনকা হু ইজ দ্য প্রেজেন্ট CEM অফ TTADC TTADC এর বর্তমান CEM কে মানে চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সাব TTADC ni প্রেজেন্ট তঙ্গ শ্রী পূর্ণচন্দ্র জমাটিয়া নেক্সট কোশ্চেন কা হু ইজ দ্য প্রেজেন্ট CEO অফ TTADC ইন ত্রিপুরা ত্রিপুরা TTADC এর বর্তমান CEO কে মানে Chief Executive Officer Sabo TTADC ni President Tongo Sri Chandra Kumar Jomotia. Next question ka who is the present chairman of TTADC in Tripura? Tripura TTADC er bortoman chairman ke mane Tripura TTADC wo present chairman sabotong ke tabuk bortomana Sri Jagadish Debroma. Next question ka where is the headquarter of TTADC TTADC er sodor daftar kothai mane TTADC ni headquarter boron ke answer juton semano khomolong next question ka what is the meaning of khomolong er ortho ki khomolong ni means tamo ke sing semano khomolong ni means ke flower garden eba valley of flower mane khumbagan aita next question ka duita belai important who was the first chairman of TTADC in Tripura
Tripura TTADC প্রথম চেয়ারম্যান কে ছিলেন হিংকে TTADC ni পয়লা চেয়ারম্যান সাবতংমানি হিংকে নারায়ণ রুপিনি নেক্সট কুয়েশন অমব বেলাইনি ইম্পর্টেন্ট When was the Tripura ADC established? TTADC no bufuro established khaisa hangke 1979 বিল খ্লাইজাগো তাই 23 মার্চ 1979 সালো হংকে ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি ও বিল পাস খ্লাইজাগো তাই 15 জানুয়ারি 1982 ও ভোট বাইখে সিক্রেট ব্যালট ওই তিকিও ভোট দিবই তিকিও তাই 18 জানুয়ারি 1982 ওকে इलेक्टेड मेम्बर रक सपोर्ट ग्रहण खालायो इंगा फ्रेंड्स दिनैनि भिडियो आसुंनो किसासा जरकमनि बिसिंगो आं भिडियो नंनि बागै टुबि हायका तेबो बसकांगो टपिक 4 इंगा तेबो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नक्तबनाय दिनै बागै आसुनंका केबो आनि YouTube चैनल सब्सक्राइब खायगोका सब्सक्राइब खायनादि ताइ बेल आइकन सिनाटा बगदि ताइ लाइक शेयर खायनादा बगदि फ्रेंड्स बेल आइकन सिना कांके नंथानि गदा गदा आं भिडियो आपलोड खायप्रो नोटिफिकेशन सगैना बागै नरक बेल आइकन सिनि तनाता बगदि